pagi hari Kamis sudah berada di Kota Tarim Mulkanah. Nah, ini suasana Kota Tarim, Masya Allah, gunung-gunungnya yang luar biasa. Ini jamaah mau mengadakan ataupun mau melanjutkan perjalanan ziarah. Insya Allah hari ini tertibnya ke Nabilah Hud. Ayo kita lihat jamaah. Insya Allah. Nah, ini Ustadz, siapa namanya nih? Lupa. Masya Allah. Ustadz Fadli. Nah, ini jamaah sebagian di Masya Allah. Nah, ini jamaah Banjar nih. Ayo ngevlog dulu, ngevlog. Ayo, bismillah. Nah, ini jamaah Banjar. Lambaian tangannya mana? Lambaian tangannya. Masya Allah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allah. Nah, ini jamaah ibu-ibunya. Masya Allah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Gofal dah. Nah, ini jamaah ibu-ibunya. Asal ada 4 buah bus. Hari ini kita berangkat ke Syekh Nabilah Hud sekaligus ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, insya Allah. Mohon doanya kawan-kawan semua yang ada di Banjarmasin. Mudah-mudahan kita barataan bisa tak kumpulan di sini di tanah 1000 wali. Masya Allah. Barokah insya Allah. Amin. Nah, ini Bangladesh. Nah, ini Paman Birin dari Bangladesh. Kami sudah sampai di Syekh Nabilah Hud alaihi salam. Nah, beginilah ini kawasan wilayah Syekh Nabilah Hud. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini kita akan menuju ziarah. Yo, ziarah dulu, ziarah. Ini ziarahnya apaan nih? Ini Nabi Hud. Makam Nabi Hud alaihi salam. Nah, ini makam Nabi Hud alaihi salam. Biasanya di sini kami baca surah Hud. Nah, setiap bulan Sya'ban ada acara tahunan. Kalau bahasa kita disebut acara haul lah. Tapi kalau masalah wafat beliau kan tidak diketahui kapannya. Cuman dijadikan semacam acara tahunan oleh Sayyidul Faqihil Muqaddam. Setiap bulan Sya'ban. Siapa malah yang bisa Ustaz mengadakan haulan tuh dari Pertama kali Sayyidul Faqihil Muqaddam. Imam Al-Faqihil Muqaddam. Masya Allah. Mana Ustaz Muhammad di mana? Makam Nabi Hud. Makam Nabi Hud alaihissalam. Ya Ustaz, Nabi rumah di mana? Rumah Muhammad. Ikut semuanya. Yang lain diam dulu, kita ngucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك وعلى سيدنا محمد السلام عليك وعلى سيدنا أحمد السلام عليك وعلى رسول الله السلام عليك وعلى أبي القاسم السلام عليك وعلى البشير السلام عليك وعلى النذير السلام عليك وعلى السراج المنير السلام عليك وعلى الطهر الطاهر السلام عليك وعلى العلم الزاهر السلام عليك وعلى المزمل السلام عليك وعلى المدثر السلام عليك وعلى طه السلام عليك وعلى ياسين السلام عليك وعلى النجم إذا هوى السلام عليك وعلى سيد المرسلين السلام عليك وعلى خاتم النبيين السلام عليك وعلى آدم وحواء السلام عليك وعلى شيث ابن آدم السلام عليك وعلى إدريس السلام عليك وعلى نوح السلام عليك وعلى صالح السلام عليك وعلى إبراهيم السلام عليك وعلى إسماعيل السلام عليك وعلى إسحاق السلام عليك وعلى يعقوب السلام عليك وعلى يوسف السلام عليك وعلى الأسباط السلام عليك وعلى لوط السلام عليك وعلى شعيب السلام عليك وعلى موسى بن عمران السلام عليك وعلى أخيه هارون السلام عليك وعلى داود السلام عليك وعلى سليمان السلام عليك وعلى عزير السلام عليك وعلى أيوب السلام عليك وعلى يونس السلام عليك وعلى عيسى بن مريم السلام عليك وعلى زكريا السلام عليك وعلى ابن يحيى السلام عليك وعلى ذي القفل السلام عليك وعلى ذي القرنين السلام عليك وعلى لقمان السلام عليك وعلى الخضر السلام عليك وعلى إلياس السلام عليك وعلى فاطمة السلام عليك وعلى خديجة السلام عليك وعلى عائشة السلام عليك وعلى مريم السلام عليك وعلى آسية السلام عليك وعلى المرسلين السلام عليك وعلى جميع النبيين السلام عليك وعلى جبرائيل السلام عليك وعلى ميكائيل
السلام عليك وعلى إسرافيل السلام عليك وعلى إسرائيل السلام عليك وعلى رضوان السلام عليك وعلى مالك السلام عليك وعلى جميع الملائكة المقربين السلام عليك وعلى جميع عباد الله الصالحين السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم اللهم بحق نبيك هذا هود وبحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق النبيين الذين فضلتهم وشرفتهم ورفعت قدرهم وعليت منازلهم وأشهرتهم في منارات الأرض وبحق الملائكة الراكعين والساجدين والخاشعين الذين جعلت الإيمان بهم واجبا على كافة الخلق أجمعين أسألك أن تقبل سعينا وأن تشكر فعلنا وأن تضاعف أجرنا وأن تحط وزرنا وأن تشد بعصم الإيمان أزرنا وأن ترفع منزلتنا وأن تجعل رضاك آمالنا والجنة قصدنا ومآلنا وأن تعطينا كتبنا بأيماننا وأن تحسن لديك فعلنا وأن تقبل من محسننا وتجاوز عن مسيئنا وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تختم الفاتحة. فاضل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ذرية أحسن وتابعين بإحسان ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الخاص وصل إلى روح نبيك هذا هود إن الله يعلي درجاته في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى بجاههم وبحقهم وبركاتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا الظاهرين والباطنين يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وذريتنا من عباد الله الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وباركا حسنا ومعنويا ظاهرا وباطنا ويختم لنا بالحسنى وهو راضنا بعد طول الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية على هذه ولكل نية صالحة وقضاء الحوائج كل واحد بسير النبي صلى الله عليه وسلم وبسير هذا النبي وبسير أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema kita adalah Dr. Nabi Allah alaihissalam, yang mana ini kepala sidin batisnya di atas. Kalau pian keluar kelihatan ada kapur putih. Jadi panjang awak sidin kurang lebih 60 hasta. Nah, jadi kata Habib Kadzim, orang-orang yang kasyaf dengan ini, Nabi Allah ini kalau batis kan duduk batis kita kayak ini. Kita diriakan kayak itu samalam setumbang awak kita batis sidin. Jadi awak sidin itu batis sidin sini tingginya. Bila didiriakan kayak itu, ini Nabi Allah. Dan dulu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika hendak mendatangi kerajaan Ratu Balqis yang ada di Ma'rib, beliau pun duduk di sini, ziarah di sini. Ziarah di sini beliau. Nah, jadi beliau datang ke sini. Kemudian ini didatangi oleh Faqih Muqaddam dan Habib Abdurrahman As-Sigab dan Syekh Bakar bin Salim. Itu ma'bad tempat ibadah Syekh bin Salim. Kalau pian anak ini hendak tabarukan sembahyang duha atau doa di situ, dan di bawah ada Habib Abdurrahman As-Sigab. Di belakang kita ada Habib keluarga Habib Umar, Habib Abdurrahman bin Hafid, dan ini yang megang kepemimpinan tentang tulak di Darul Mustafa. Jadi kita 4 ziarah sidin lah. Abah Sidin Mufti yang hanya meninggal.
خلاص هذا وجدته هذا وصلته نعم سلم مع بعض قولوا نعم قوموا للسلام الحمد لله ولا إله التسليم إلا الله. قيام التسليم Dirian. Salam alaikum. الحاج أحمد تفضل. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نبي الله. عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نبي الله. عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك وعلى سيدنا محمد. السلام عليك وعلى سيدنا محمد. عليك وعلى سيدنا أحمد. السلام عليك وعلى سيدنا أحمد. السلام عليك وعلى رسول الله. السلام عليك وعلى رسول الله. عليك وعلى أبي القاسم. السلام عليك وعلى أبي القاسم. السلام عليك وعلى البشير. السلام عليك وعلى البشير. السلام عليك وعلى النذير. السلام عليك وعلى النذير. السلام عليك وعلى السراج المنير. السلام عليك وعلى السراج المنير. السلام عليك وعلى الطهر الطاهر. السلام عليك وعلى الطهر الطاهر. السلام عليك وعلى العلم الزاهر. السلام عليك وعلى علم الزاهر. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المدثر. السلام عليك وعلى المدثر. السلام عليك وعلى طه. السلام عليك وعلى طه. عليك وعلى ياسين. السلام عليك وعلى ياسين. السلام عليك وعلى النجم إذا هوى. السلام عليك وعلى النجم إذا هوى. السلام عليك وعلى سيد المرسلين. السلام عليك وعلى سيد المرسلين. السلام عليك وعلى خاتم النبيين. السلام عليك وعلى خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آدم وحواء. السلام عليك وعلى آدم وحواء. السلام عليك وعلى شيث ابن آدم. السلام عليك وعلى شيث ابن آدم. السلام عليك وعلى إدريس. السلام عليك وعلى إدريس. السلام عليك وعلى نوح. السلام عليك وعلى نوح. السلام عليك وعلى صالح. السلام عليك وعلى صالح. السلام عليك وعلى إبراهيم. السلام عليك وعلى إبراهيم. السلام عليك وعلى إسماعيل. السلام عليك وعلى إسماعيل. السلام عليك وعلى إسحاق. السلام عليك وعلى إسحاق. السلام عليك وعلى يعقوب. السلام عليك وعلى يعقوب. السلام عليك وعلى يوسف. السلام عليك وعلى يوسف. السلام عليك وعلى الأسباط. السلام عليك وعلى الأسباط. السلام عليك وعلى لوط. السلام عليك وعلى لوط. السلام عليك وعلى شعيب. السلام عليك وعلى شعيب. السلام عليك وعلى موسى بن عمران. السلام عليك وعلى موسى بن عمران. السلام عليك وعلى أخيه هارون. السلام عليك وعلى أخيه هارون. السلام عليك وعلى داود. السلام عليك وعلى داود. السلام عليك وعلى سليمان. السلام عليك وعلى سليمان. السلام عليك وعلى عزير. السلام عليك وعلى عزير. السلام عليك وعلى أيوب. السلام عليك وعلى أيوب. السلام عليك وعلى يونس. السلام عليك وعلى يونس. السلام عليك وعلى عيسى بن مريم. السلام عليك وعلى عيسى بن مريم. السلام عليك وعلى زكريا. السلام عليك وعلى
وعلى زكريا السلام عليك وعلى ابنه يحيى السلام عليك وعلى ابنه يحيى السلام عليك وعلى ذي الكفل السلام عليك وعلى ذي الكفل السلام عليك وعلى ذي القرنين السلام عليك وعلى ذي القرنين السلام عليك وعلى لقمان السلام عليك وعلى لقمان السلام عليك وعلى الخضر السلام عليك وعلى الخضر السلام عليك وعلى إلياس السلام عليك وعلى إلياس السلام عليك وعلى سيدتنا فاطمة السلام عليك وعلى سيدتنا فاطمة السلام عليك وعلى سيدتنا خديجة السلام عليك وعلى سيدتنا خديجة السلام عليك وعلى سيدتنا عائشة السلام عليك وعلى سيدتنا عائشة السلام عليك وعلى مريم السلام عليك وعلى مريم السلام عليك وعلى آسيا السلام عليك وعلى آسيا السلام عليك وعلى المرسلين السلام عليك وعلى المرسلين السلام عليك وعلى جميع النبيين السلام عليك وعلى جميع النبيين السلام عليك وعلى جبرائيل السلام عليك وعلى جبرائيل السلام عليك وعلى ميكائيل السلام عليك وعلى ميكائيل السلام عليك وعلى إسرافيل السلام عليك وعلى إسرافيل السلام عليك وعلى عزرائيل السلام عليك وعلى إسرائيل السلام عليك وعلى رضوان السلام عليك وعلى رضوان السلام عليك وعلى مالك السلام عليك وعلى مالك السلام عليك وعلى جميع الملائكة المقربين السلام عليك وعلى جميع الملائكة المقربين السلام عليك وعلى جميع عباد الله الصالحين السلام عليك وعلى جميع عباد الله الصالحين السلام وعليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم صلوات ربنا عليكم مغفرة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم رحمة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم رضوان ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم صلوات ربنا عليكم مغفرة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم رحمة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم رضوان ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم صلوات ربنا عليكم مغفرة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم رحمة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم رضوان ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم اللهم بحق نبيك هذا هو عليه السلام بحق نبيك سيدنا آمين يا محمد رب. صلى الله عليه وسلم حق النبيين الذين فضلتم ورحمتم وضروا ورفعت قدرهم وعيت منازلهم واشهرتم بالسماوات والارض بحق الملائكه الراكعين والساجدين والخاشعين والوالدين جعلت الايمان بمضاجع اجل على كافه الخلق اجمعين اسالك ان تقبل سعينا وان تشكر فعلنا وان تضاعف اجرنا وان تحط وزرنا وأن تشد بحسن الإيمان أجرنا وأن ترفع منزلتنا وأن تجعل رضاك عملنا والجنة قصدنا ومآلنا وأن تحسن تعطينا كتبنا بأيماننا وأن تحسن لديك فعلنا وأن تقبل محسننا وأن تجاوز عن مسيئنا وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا وعلى صحبه وسلم وحاجة سلام وسلام على والحمد لله رب العالمين. Saya rejak lora, rejak قدام عشان ziarah تكون. Binian mundur sedikit, ibu-ibu mundur sedikit. Di sini latihan di. Negara Yasin kita sebuah kursi, buat kursi. Ada kursi kan? Kursi. Binian udah belakang. Ya. فتح وياسين بني صلاح الدنيا والدين. آمين. الأعمال وصلاح الأحوال. ورجل عاجل على زيارات مقبولة والسعي مشكور. آمين. رجال هناك سعي مشكور. رجال حاجات مقضية. يصلح لنا كل جانب لون الأمان لون الأمان. نهدينا ولا يتولنا وليا سواه ولا يجعلنا من خلف أمره وأعصاه ويجعلنا مرسولنا كمال التوفيق والرضوان. وجعل هذه الزيارة مقبولة وسعي مشكور وحاجات مقضية. بلغ الأعمال وفوق الأعمال والأقوال والأفعال. ويهدينا ويقب بهداه ويجعلنا من رضاه ولا يتولنا وليا سواه ولا يجعلنا من خلف امره واعصاه
واجعلنا وعجل واكرم الحاضرين والزائرين والزائرات وكمال قبول الزيارات وعجيل المشارات واجعلها زيارات مقبوله والسعي مشكور وحاجات مقضيه وفقنا الاسباب وحفظنا على النبي هود وعلى جميع الانبياء ونسال شامل شامل المتجرين هذا المقام من الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والصالحين وعبادنا المقربين من زار هذا النبي هود من سائر الصالحين وابو المهاجر والخطاب والسقاف والامام الحسين المقدم محمد بن علي العلي وكل واقف من ثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وانا واهل عبد الله بكر ورزق محمد شاور الامانه الشيخ البكر البكر المصالح ومن وسيم الحبيب عبد البلاد وعلي محمد الحداد وجميع من تقدم في هذه الزيارات في هذا المكان الشريف عبد الرحمن علي شاب بن مكه وشاب بن الاصفر وعبد البركات في كل حين دعايه ويوم وعلي الطبع عبد الرحمن العطاس وعلي عبد العباس بن حسين وعمر صلى الله عليه وسلم عبد العطاس وحبيب الحبيب وسلم عبد الدين الصحابه من السته علي علي اجمعين ونسال الوالد علي محمد صلى الله عليه وسلم ونصير عمر حسين شيخ الكرام النياص وعلى حول من الوالدات ياسين على بلوم الله فرج العاجل وصلاح الشام وباطن وطلع علم الله صلى من فرج وصلاح الشام وغنى عن مال حوالي كلها بسبب اسرائيل الفاتحه والى حضره النبي عليه الفاتحه وياسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Tanpa disangka kita ziarah kali ini bersama dengan anak daripada Al-Habib Ali Masyhur Sang Mufti Tarib, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur bin Hafid. Nah, ini beliau. Awas binaan pinggir. Ini? Dudukan nggak sepalinya kalau ini. Ya, dudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di pemakaman atau makbarah Nabi Hud alaihi salam. Di sini di belakang kita lihat Nabi Hud alaihi salam yang mana diziarahi pada bulan Sya'ban, khususnya ziarah dan bulan Muharram. Bulan Muharram ziarah khas, bulan Sya'ban ziarah am. Dan hadir di sini puluhan ribu orang yang datang hampir dari seluruh dunia, dari para habaib, para ulamanya menghadiri ziarah Nabi Hud alaihi salam. Dan ini kepala beliau, di atas adalah kakinya, kurang lebih panjang 60 hasta kurang lebih. Ini Nabi Hud alaihi salam adalah satu makam yang ada di Hadramaut. Di Hadramaut ini ada 5 nabi. Nabi Hud alaihi salam dan anak beliau Nabi Hadun, kemudian ada Nabi Handalah, kemudian ada Nabi Jarsis, dan satunya Nabi Soleh alaihissalam. Dan insyaallah kita dengan izin Allah nanti menziarahi 4 nabi insyaallah. Mudah-mudahan. Sebagaimana disebutkan tadi Habib Abdurrahman bin Hafid, beliau mengatakan orang yang ziarah wali paling tidak sekurang-kurangnya selesai ziarah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata beliau, kita mendatangi magam ziarahnya Nabi Hud alaihi salam, insyaallah lebih daripada itu. Dosa diampuni, hajat dikabulkan, hati dibersihkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Naam. Di sekitar sini ma'bad apa aja ada? Di sekitar makam ini ada ma'bad, tempat peribadatan. Di bawah itu ada ma'bad Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu ma'bad tempat ibadah beliau, yang mana disebutkan Habib Abdurrahman di dalam bulan Muharram beliau datang ke sini. Ada yang mengatakan Syekh Abu Bakar bin Salim bulan Muharram datang ke sini untuk beribadah ke sini. Bisa sebulan, bisa lebih, bawa perbekalan sedikit, bawa kurma seadanya dan makanan sedikit, beliau di sini beribadah. Habib Abdurrahman As-Segaf yang kita kenal manaqibnya, di antaranya beliau seseorang yang membaca Al-Qur'an 4 kali khatam siang dan 4 kali malam. Berarti sebulan 240 kali khatam Al-Qur'an. Dan insyaallah malam ini kita ziarah ke makam beliau. Dan itu coba kita, artinya kita bertafakur, berjalan dari Tarim itu ke sini untuk ziarah Nabi Hud alaihi salam dengan perbekalan yang sedikit. Kita alhamdulillah naik bis pakai AC, dapat minuman, masya Allah. Di belakang itu ada ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim juga diriwayatkan beliau ziarah pada bulan Muharram, makanya ziarah khas. Di atas itu tempat ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang insya Allah setelah ini kita mendatangi makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau 40 tahun sembahyang subuh di wudu isya, dan 15 tahun duduk tawarruk, duduk kayak tasyahud awal itu menghadap kiblat 15 tahun. Ada ma'bad beliau di masjid nantinya.
Dan beliau juga dalam setahun ini ada musim panas seperti ini. Setiap musim panas ini selama 3 bulan Syekh Abu Bakar bin Salim selalu berpuasa, meriadah, melatih diri sendiri. Jadi menurut beliau puasa yang paling nikmat itu puasa di musim panas. Puasa yang paling nikmat puasa di musim panas. Lain kayak kita lah. Musim dingin, musim hujan. Maka mereka melawan hawa nafsunya seperti itu. Mudah-mudahan ziarah kita barokah, dan mudah-mudahan kita nantinya bisa bawa keluarga kita, kawan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang majlis kita untuk bisa datang ziarah ke makam Nabi Allah Hud dan para aulia Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Hadramaut ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustadz Al-Hajj Ahmad Zaruki, juga Ustadz Ahmad Syauki, ini UAS, dan guru Muhammad Subhan juga, dan para guru yang lainnya. Mudah-mudahan guru kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini tempat ibadah atau tempat khalwatnya Syekh Abu Bakar bin Salim selama di Syekh Nabiullah Hud. Kita ambil tabaruk, ambil barokah di sini. Walaupun 2 rakaat. Ya Maula inat khatirak ma'ana, ya Maula inat خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولى عينا خاطرك معنا. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Ainat, di makamnya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayo kita masuk ke dalam. Bismillah. Pemakaman ataupun di dharih atau di makam daripada Syekh Abu Bakar bin Salim di Ainat. Masya Allah, itu makam beliau tuh.
Ini makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Disebut dengan Fakrul Wujud, yaitu keberadaan beliau kebanggaan bagi siapapun. Beliau adalah orang yang sangat alim dan sangat ibadahnya luar biasa. Jadi Syekh Bakar bin Salim ini di sini dulu di Inat ini beliau setiap hari memberi makan orang 1000 sampai 1500 sehari roti. Karena kita habis ini ke Rumah Sidin melihat Rumah Sidin, melihat dapur beliau ada di Parak sini. Dan roti itu Sidin mau olah seorang. Artinya kada menukar diberiakan kada. Sidin mau olah seorang, rotinya di bagian Sidin di jendela disodakahkan beliau. Nah ini Syekh Bakar dikenal ada orang yang sangat dermawan. Jadi kalau ada tamu, kalau tamunya banyak Sidin potongkan onta, kalau tamunya sedikit potongkan beberapa ekor kambing. Hampir setiap hari menjamu orang seperti itu. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau ada tempat khalwatnya di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim. Habis ini kita ke situ. Kalau masjidnya memang buka, kita kena melihat tempat khalwat, mungkin sembahyangan di situ. Jadi di rumah kita tinggal istirahat. Di situ ada tempat beliau beribadah selama 40 tahun sembahyang subuh di wudu isya. Berarti 40 tahun kada guring kalau bahasa kitanya lah. Nah di situ. Dan beliau 15 tahun disebutkan duduk at-tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud awal. Kita duduk tasyahud awal kayak apa? Menghadap kiblat itu. Menghadapi tamu kayak itu Sidin duduk. Ketika Sidin surangan, kada pernah Sidin merubah kedudukan itu. Dan tadi disebutkan dalam setahun ada 3 bulan musim yang sangat panas ini. Sidin setiap musim panas puasa. Puasa nikmat, ujarin nikmat. Kalau puasa musim panas ini sangat nikmat. Ya tadi ya kebalikan dengan kita lah. Kita tapi anak puasa esok silahkan kada apa. Nah Syekh Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Nah, bahkan di antara perkataan diwan beliau, seandainya aku tidak malu dengan datuku Rasulullah, aku bisa padamkan api neraka. Tapi ini perkataan orang tasawuf, perkataan yang sangat tinggi. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim yang insya Allah setelah ini kita ziarah. Ada 2 riwayat. Ada yang madahkan di dalam makam Sidin itu ada kotak halus. Nah itu ada pasir. Di situ tempat orang bertabarruk dan sirnya Syekh Bakar bin Salim ada di dalam situ. Ada yang madahkan di luar. Kalau kita pas keluar kita sebelah kiri di situ Habib Umar pernah menunjuk ini pasirnya Syekh Bakar bin Salim sirnya. Kena ulun tunjukkan habis ini. Dan itu mungkin pian sudah rancak mendengar tentang rahasia kehebatan sir pasih Pak Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak orang yang alhamdulillah sakit dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Ada orang yang dari Banjar dulu keluarganya kalau bahasa kitanya disantet di Parangmaya dan lain-lain, diambil pasir itu dibacakan sholawat bismillah, meminta kepada Allah, penyakitnya semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebih 4 tahun yang lalu ada keluarga dokter dari Jakarta. Sekeluargaan dokter, bininya dokter, lakinya dokter, anaknya ziarah sini. Ada Habib Abdullah Al-Hamid di situ. Habib Abdullah Hamid berkisah dengan ulun, dokter, ada apa pian kesini ini dalam rangka apa? Ujar dokternya, dalam rangka meneliti pasir Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa pian teliti? Aku penasaran, jar dokter. Kemarin ada jamaah dari Hadramaut. Ketika orang tuaku, Mama Sidin sekarat sudah di rumah sakit, di ruang ICU, divonis oleh dokter, artinya ibunya ini kada bakalan hidup lagi. Kalau vonis secara akal sudah meninggal sudah. Paling esok sudah habis dah. Ada orang datang di Tarim di Hadramaut bawa pasir. Pasir itu diandak di banyu karu. Jar-jar yang bebinian tadi nya bekawan lah. Minumkan Bang Jasidin. Jadi jar dokter, wah kami ini sudah obat paling larang sudah. Dan paling canggih pengobatan kami ini sudah. Mama punya sudah kada bakalan lagi. Tapi jar kawannya tadi yang binian, cobalah. Mungkin ikhtiar syariat siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Diambil oleh dokter tadi, dibawa ke ruang tadi, diminumkan, dititikkan. Beberapa ini dibiarkan. Ternyata setelah beberapa jam keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Subhanallah, ujar Sidin, sampai saat ini mamanya sehat. Makanya dokternya datang ke sini diambil
simpelnya diteliti di laboratorium ternyata tidak apa-apa, pasir biasa. Tetapi apa? Inilah sir Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ada sirnya di situ. Jadi apa yang pian niatkan supaya penyakit hati, penyakit zahir, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma kalau bawa pasir, karena saat ini kan kita diambil nih, kalau yang bawa pasir di botol di ini, jadi pian bawa mungkin di kantong sedikit, atau ini semuanya ini di dalam koper kita berubui halus-halus, seret, tutup kayak itu. Nah kita sampai rumah kita kimbah, kayak itu caranya. Wah ini dia kali kan, kau aja, insya Allah ada aja caranya. Ya tadi bila kebaratan baju 5 lapis, kau aja, baju binyan, barat pang di pesawat lah. Di muka itu Habib Agil, kakaknya Sidin. Habib Agil Al-Attas, dalam perut Mama Sidin berdua. Ujar yang seikung, ikam keluar berdulu, kata yang hakunnya. Maka disebutkan yang keluar berdulu ada yang mengatakan Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Attas itu kita wahin. Nah itu Al-Attas itu Habib Agil Al-Attas, ding sanak Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka sampai saat ini bila ada lakinya Al-Attas, bininya Al-Attas, itu masih ada sir mereka itu, bayi yang dalam perutnya itu masih kedengaran kadang-kadang ada wahin. Itu Al-Attas tuh bahasa kita wahin lah. Itu ding sanak Sidin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di samping ini Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak Sidin. Habib Ali ini meninggal di umur kurang lebih 8, ada yang mengatakan 10 tahun. Jadi Sidin meninggal, sudah meninggal di Inat nih, kampung Inat ngarannya. Sekalinya mbah dikuburakan masih ada Habib Ali ini. Ada lagi di kampung, kadang-kadang bulan dimainkan Sidin. Bulan jar Sidin bulan ke kanan, ke kiri. Matahari jar Sidin turun, kadep kinat anu pulang. Jar orang ini Habib Ali sudah meninggal, hidup lagi. Maka ujar Syekh Abu Bakar, ya Ali, ikam hendak di alam barzah atau alam dunia? Kalau ikam hendak di dunia, jangan main-main gitu, kasihan orang. Ya, jar Habib Ali-nya senyum. Ya udah, kembali lagi ke alam barzah. Nih di samping nih. Barang siapa ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim tidak ziarah ke anaknya maka orang afdal. Jadi Habib Ali ini lagi dulu ketujuh memerah apa ngarannya onta. Maka pas Sidin meninggal, onta itu datang ke kubur Sidin, tangan Sidin keluar memerah susu onta masih. Itu karamat. Karamat adalah kharikul ada. Kita sudah tahu karamat itu di luar akal kita. Kadang-kala naluri akal kita memang terjadi seperti itu. Yang terakhir Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak Sidin juga, nang dikisahkan menukari daripada kebun tembakau rokok. Nah, dulu di sini ada juga orang berokok. Ujar Sidin ini kenapa ditangati orang berokok nih, kutukari aja dah. Tukari Sidin kebunnya, Sidin banyak duit, ampean orang kadang lagi berokok. Nah, wah ini ada juga Habib berokok aja tunggal butingan menyucul Sidin. Kadang jadi itu kisahnya nang sugih dulu lah. Sugih dan Sidin menukari kebun rokok. Sehingga disebutkan dunia mendatangi aku, bukan aku yang mendatangi dunia. Terakhir ulun kisahkan, kalau dikisahkan panjang. Jadi jar orang Inat, Habib pian madahkan dunia yang datang kepada pian, bahwasanya bukan pian yang mencari dunia. Iya, ujar Habib Husain. Maka Sidin menyuruh mengirim apa ngarannya kurma ke Irak. Di Irak itu kurma paling bagus, termasuk kurma yang paling larang, termasuk kalaunya di Madinah kan ada ajwa. Ketika kurma itu dikirim ke sana, diketawakan sama orang diketawakan sama apa ngarannya, sama orang Irak. Kurma Hadramaut. Gasan apa kurma Hadramaut ini datang ke sini? Ujar orang sana kurma murah datang ke sini. Ujar Habib Husain, engkau nanti akan tahu jawabannya. Dikirim 1 karung ke sana. Setelah setahun 2 tahun ternyata di Irak waktu itu terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Sampai sehari ini ada yang meninggal 100, 200 meninggal. Bingung waktu itu zaman kerajaan Jaraja, ini penyakit apa ini diuji oleh Allah. Obat kada mempan lagi. Maka ternyata kurma dari Habib Husain ini dijual dengan harga yang larang. Coba, dijual dengan harga yang larang, maka dijual dengan izin Allah. Kurma itu yang menyembuhkan penyakit. Lalu setelah itu Sidin mengirim kurma 1 karung, datang ke sini duit 1 karung. Jare Husain, aku kayak hendak dunia kayak yang datang ke aku.
Dunia yang datang sini. Aku kada perlu dengan dunia. Maka dari itu hanya orang oh ya Habib Hussein sudah. Itu perkataan yang luar biasa. Memang para aulia Allah seperti itu ya, diberi Allah makam yang mana dunia tunduk dengan mereka. Jadi insya Allah setelah kita ziarah di sini baca doa Syekh Abu Bakar bin Salim, kita ke Habib Ali, kemudian Ratibul Fatihah dengan Habib Attos dan Habib Hussein, kita ke rumah Sidin. Rumahnya agak naik lah, rumahnya naik. Itu rumah sudah 500 tahun lebih sampai wah ini terbuat dari tanah dan masih ada dapurnya. Kita insya Allah kalau memang buka sembahyang sini aja lah, sembahyang di sini kita. Jadi datang makan siang istirahat sudah insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. قصدناكم طلبناكم يا سادة من الرحمن يا شاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم فاعبنا وأعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يا شاكم عباد الله فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم الله يا سلام من الرحمن يخشاكم عباد الله إنكم وزرناكم فلكم واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي عطفة يا جيرة جلوا في كثيب الخير قد حلوا غيثهم طول المدى وابلوا غوثهم يدرك في الحال المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب العالي انطرى خطبه ربو في الحال ينقذك من غير ما يمهل يسبق الطيار والخيال بالترك والقوت في الحال latihan mereka. Kita sampai di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim di Kota Inat. Nah, ini masjid beliau. Biasanya setiap Jumat terakhir bulan Ramadan dilaksanakan sholat qadaan 5 waktu. Setelah Jumat itu dilaksanakan. Nih masjid beliau nih. Melaksanakan sholat zuhur insyaallah jamaah takdim di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim ini. من تاريم الخير لم السوم وبأهل النخر نعم القوم كلهم في صفك العالي. Masjid Sidin sembahyangnya ini tempat Sidin yang Pak Haji Azim ini sembahyang ini khusus makanya diciri tempat itu. Di sini di belakang kita ini ada ma'bad atau tempat ibadah Syekh Abu Bakar bin Salim
yang disebutkan 40 tahun sembahyang subuh di wudu isya. Kita naik tangga sedikit, di atas itu kena bergantian, mungkin sembahyang sunnah atau baca doa. Kemudian di belakangnya kita lihat pemandian beliau. Ada dalam masjid ini tempat pemandiannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah itu kita keluar ke rumah Sidin. Ke rumah Sidin melihat dapur Sidin, di mana di dapur itu setiap hari beliau bersedekah 1000 sampai 1500 roti. Setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Dan rotinya kada nukar, beulah surang. Sampai ke jajakan anu Sidin, mudah-mudahan kuncinya ada kena. Bang Sidin bulah roti itu batu yang Sidin berjejak tuh apa? Batunya tuh bebekas batis Sidin itu. Jadi beulah surang dibagikan langsung oleh Sidin, ada jendelanya tempat membagikan. Dan itu rotinya belum Sidin memotong kambing, unta, setiap tamu setiap hari dijamu oleh beliau. Makanya disebutkan orang yang sangat karam, orang pemurah Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita bisa mengumpati kepemurahan Sidin. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat apa tempat pemandian beliau sini. وامحو آثار العدا عنا تتصل عينات بالغنا يطردون الخصم والقالي المدد يا شيخ أبا بكري المدد يا علي القدري المدد يا ذي سكن عينات المدد يا المنصب العالي وادرك الأوطان بالرحمة والراخاء والخير والنعمة لم تزل ثمار في زخمة سائلا في إثر سيالي المدد يا شيخ. تكلم شوية يا حبيبي. مرحبا. الحمد لله على موفقنا وإياكم في مثل هذه البقاع الطيبة الطاهرة من أولياء وأصفياء الله تبارك وتعالى، من ضمن سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف. وهو الكل يشهد على سيدنا الشيخ أبي بكر من أيام رضي الله عنه وارضاه إلى يومنا هذا. الكل يسمع عن صفاته وكله من تواضعه وعدله كرم سيدنا رضي الله عنه وارضاه سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله ما له حتى من كرمه، يذكرون أن له قصص يسوي في اليوم 1000 قرص للفقراء والمحتاجين. هذا من كثر كرمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله ما له عليه، وكل يشهد ويسري من عينات لا تريم ويعبي الجواب كلهن ولا يخلي أحد يشوف. هذا بان المولى سر بان المولى من هكذا الأعمال الصالحة. والكل يشهد على سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وتقوم له حضرة من تأسس على تقوى لا مهما هكذا لابد، وله حضرة تقام كل جمعة تعرفوا. نعم. كل حضرة من أيام سيدنا الشيخ أبو بكر كانوا يسمونه بيت الحضرة، بيته الأول بيت نعم. كان في عينات. نعم. عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكله قصص وله ما له، وكان له يقصون له حتى له من كلامه من ذا رضي الله عنه يقول نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا. من أيام حياته فيقول فيا زائري أبشر بسوليك والمنى وترقى مراق العز في كل حضرتي. زورتنا على التعلو على كل فائق وتحظى بجنات المعارف ونفحتي إن محتوك عن ملقوم علم الحقيقة. وكان رضي الله عنه كان من أقواله وكان يقول عينات ما يزور الزائر إلا برخصة مني. الله. كان يقول سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ما يزورنا الزائر إلا برخصة مني. رضي الله عنه ورضينا به ونعمل قدوتنا وهو رضي الله عنه وارضاه. وهو ما شاء الله وعينات من ذكرت إلا باسمه. ولو كان الحبيب محمد مال دويلة إذا بيزور خالق قسم يشوط قد عينات قبل سيدنا الشيخ أبي بكر قبل ما يحل هذه البلاد سيدنا الشيخ أبي بكر. ويشوط قد عينات يقولهم اللي معاه كان كاحب محمد مال دويلة يعني تشط في هذا الوادي كان أول وادي قبل سيدنا الشيخ. وتدعي قالهم بيجي أحد من أحفادي السر فيه أكثر مني. ما شاء الله وما شاء الله. وكل يشهد عن كرمه. وكان يقول لك حرمة نوات إن يقول لك حرمة في أيام ونوات إن ربي إن نذرت إن ربي كم النذر هذا بتعطي سيدنا الشيخ أبو بكر مد من الطعام. نعم. ويوم بعدين يوميات ما شاء الله وحقق ربنا
حقها اليوميات إلى سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، قالت له يا حصلت واحد من اللي يخدم، قالت له مرحبا، قالها تفضلي، قالت له أنا أريد سيدنا الشيخ أبي بكر، قالها سيدنا الشيخ أبي بكر في خلوته ونحن ما نقدر نادي سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. قال حتى مرحبا تفضلي ما عندي، قالت له نعم، يعني نذرت لله تبها إذا خلنا ندري بعطيه مد. قالها ما شاء الله جميل. وحتى أنا قال إيش هذا نحن نسوي 1000 قرص اليوم ويواني، يعني هذا كيس كبير، هذا ما نقاطع. بس حس سيدنا الشيخ بكر رضي الله عنه وخرج. قالوا عرضوا هذا، قالوا خرج ناديها، قالها قولها سيدنا الشيخ بكر بغى شو ناديها، وبشرها سيدنا الشيخ بكر يقولها يا مرحبا وهاتي وجزاك الله خير، ونحن ما وصلنا بالكثير الا بالقليل. واصبحت سبحان الله. ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمنا بهم، ويغفرنا بهم، ويرحم أهل الأمة ما ظهر منها وما بطن على الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعافية. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau salah satu cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau nama beliau Said Husain bin Muhdar bin Husain bin Al-Hamid bin Saleh bin Syekh Bakar Al-Hamid. Beliau mengatakan di antara yang beliau jelaskan, kita beruntung di tempat yang sangat mulia ini, yang mana saat ini kita berada di tempat ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang sangat tawadu, orang yang sangat merendahkan diri, banyak ibadahnya, dan beliau sangat dermawan di dalam kehidupannya, sehingga beliau orang yang ibadahnya itu kadang mau dikenal orang, tidak mau orang mengenal, sampai-sampai setiap malam jalan dari Inat ini ke Tarim untuk mengisi tempat-tempat ibadah gasan orang wudhu. Jadi kadang mau dikenal, memang tempat wudhu itu sudah penuh ketika orang sembahyang subuh, siapa yang ngisi, tidak ada yang tahunya kecuali Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga beliau orang yang sangat dermawan, sebagaimana tadi disebutkan kedermawan beliau, orang yang setiap hari bersedekah memberi makan 1000 roti sampai 1500 setiap harinya. Dan juga beliau pada suatu hari ada datang orang ke rumah Sidin, ada bebinian tua datang membawa gandum, sedikit gandum, hendak memberi Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lagi istirahat di rumah Sidin, di tempat ibadahnya lagi istirahat. Ujar khadamnya yang membantu di rumah, ada apa datang ke sini keperluannya? Jar binian tadi hendak memberi hadiah gandum. Jar yang membantu di rumah, gandum yang sedikit ini ndak usah diberikan Syekh Abu Bakar bin Salim, ada puluhan karung, ratusan gandum yang setiap hari disedekahkan. Jadi ini kan perlu. Maka binian tadi hatinya merasa kecewa, merasa sedih. Ketika berpaling dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, Sidin bangun. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa itu di luar? Maka jar khadamnya tadi, itu ada seorang perempuan yang ingin mengasihkan gandum sedikit. Terus kenapa tidak diambil? Ujar khadamnya, buat apa ngambil gandumnya sedikit sedangkan di gudang masih banyak? Maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu tidak boleh mengecewakan siapapun. Maka tidak akan datang yang banyak ini kecuali bersyukur dengan yang sedikit. Maka dipanggil perempuan tadi, diambil gandum tadi. Lihat cara Syekh Abu Bakar menyenangkan hati beliau. Syekh Abu Bakar Salim, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak, engkau telah berikan aku hadiah yang luar biasa. Maka senang perempuan tadi, maka diberi oleh Syekh Abu Bakar Salim hadiah yang banyak diberikan kepada perempuan tadi. Jadi beliau orang yang sangat luar biasa di dalam ibadahnya, di dalam tawaduknya, di dalam kedermawanannya. Maka itu kata cucu beliau, wadi ini, tempat ini dulu adalah tanah kosong, gurun pasir. Ada salah satu aulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan datang ke tempat ini daripada cucuku, akan datang yang akan mempunyai sir, yang mempunyai ilmu yang lebih daripada aku. Man qal hadza bijina fi Inat hadza wahid, yani wahid ismu Aidid, Maula Aidid. Maula Aidid. Jadi ada salah satu dari Aidid, dulu di situ sudah banyak penduduknya, di sini belum ada. Jadi dikasyaf oleh Sidin, karena di kampung ini Sidin datang seseorang yang alim, yang alama, yang luar biasa akan datang. Ternyata setelah beberapa ratus tahun datang. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim, inilah kedatangan beliau. Mudah-mudahan ujar sini kita dapat barokah dengan ziarah kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jazakallahu khair habibana. Ayo hendak sembahyang, sholat sini silahkan, ngambil berkah daripada tempat ibadah beliau. وبأهل النخر نعم القوم كلهم في صفك العالي المدد يا شيخ
Ini adalah Jabiah, yaitu tempat bersih-bersih atau pemandian Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi andakannya di tengah masjid inilah. Nah ini Jabiah, ini ada di tengah masjid, memang ditutup. Jabiah ngarannya. Pun kededak minta pasirnya aja. Tabaruk. Ya. Yang hendak masuk silahkan bebinian begantian. Ulun beundur dikit. Kalau tegatok begantian. Ya Guru Zaruki. Berdoa situ, berdoa biar bekas asarnya orang soleh. Doakan anak di rumah, keluarga, mudah kesinian berataan. Masya Allah. Nah, beginilah keadaan Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat. Tadi kita sudah lihat keadaan masjid beliau, tempat ibadah beliau, bahkan tempat pemandian beliau. Juga tadi kita ziarah ke makam beliau, insyaallah. Lanjut nanti kita ke rumah beliau, insyaallah, bersama guru kita, Guru Mahmudi, masya Allah. Nah, ini keadaan masjid beliau. Jadi dari sini terlihat itu banyak perempuan ngumpul, ibu-ibu ngumpul. Nah disitulah tadi tempat pemandian Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang sini nyebutnya Jabiah. لم تزل ثمار في زخمة سائلا في اثر سيالي المدد يا شيخ ابا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصب. Nah ini rumah Syekh Abu Bakar bin Salim naik ke atas tuh. Ah, itu masih halaman naik ke atas nih. Nanti naik ke atas. Masya. Ada sanggup di wajah dong, Pak. Kita menaiki tangga rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Nah, ini baru halamannya. Masuk rumah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نبلغ المغبود والمامول كم ومعنا في النفوس قصود ينطلق مختومها المرصود ويجي ما هو على بالي المقصود كم ومعنا في النفوس قصود ينطلق مقدوم المقصود
Sejarah minyaknya oke kan? Minyak tuh gasan makhluk sakit batis biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana rumah ini lebih 500 tahun umurnya. Dan ini ranjang guringnya Sidin lah, ranjang guring Sidin. Di rumah ini salah satu saksi jendela itu. Mungkin pian pernah mendengar dikisahkan guru sekumpul, guru Zudi. Dulu di daerah Emirat ada orang yang datang ke Hadramaut ke rumah Sidin. Jadi laki-laki datang mengadu, nyemadakan, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ulun di rumah tuh bisi bini penyarikan. Jadi rupanya bininya nih P3, penyarikan perangutan pemamaian. Ada bebinian nih PKB, penyarikan koler bemasak. Tapi di sini ada insya Allah. Jadi orang tadi madu datang ke sini. Ujar Syekh Bakar bin Salim, bininya di mana? Bininya di rumah. Kan Emirat jauh nih, negeri yang lain. Maka Syekh Bakar bin Salim aduk kopi, kopinya dituang di jendela ini jendelanya. Dituang Sidin kopinya, ujar Syekh Bakar bin Salim, bulik ya sudah. Insya Allah khair. Bulik lakinya tadi sampai ke rumah, sekalinya bininya senyum, menyambut, wah, lain daripada yang lain. Biasanya datang merangut muha, ini datang senyum, menyiapkan makanan. Maka Syekh Bakar bin Salim, ada apa berubah ini? Jar binian tadi ada orang datang membawa kopi. Dalam riwayat pasnya duduk di meja ada kopi, diminum kopi tadi, maka langsung berubah. Bininya tadi jadi penyayang, bininya tadi perhatian dengan lakinya. Jadi kopinya dituang di sini, langsung adanya di Emirat sana, di daerah Saudi sana. Ini karamat ya. Nah ini jendelanya ini, jendelanya ini. Mun ada bini penyarikan, ulahkan kopi, minumnya coba di situ. Amun masih sarik, tuangkan kopinya. Orangnya. Insya Allah kada ada yang penyarikan lah. Mudah-mudahan jar Habib jadi waliullah seberatan. Amin. Nah ini hendak tabaruk ranjang Sidin. Silakan Anda masuk pian di situ. Anda masuk befoto ranjang Sidin ini. Jadi di sini masih ada majelis inilah, majelis hadrah di rumah ini masih diadakan. Makanya ada AC ini, ada AC Freon seberatan lengkap di sini. Ya, insya Allah diambilkan kunci dapur. Karena kita melihat di dapur Sidin molah roti dan Sidin membagi roti setiap hari 1000 sampai 1500. Oke. Silakan yang hendak berfoto-foto di ranjang Sidin. Dua bini. Nah, iya, laki bini bagus, dua laki bini berfoto. Pinan duwe kalau tertarik bini orang lah bercadar.